सीपीआईएम पार्टी कार्यालय में हमले के विरोध में गुरुवार को सीपीआईएम द्वारा विरोध जुलूस निकाला गया। जुलूस करते हुए राजधानी अगरतला के शहर की सड़कों से मार्च निकाला और राज्य सरकार की भूमिका का कड़ा विरोध किया। पिछले सोमवार से राज्य भर में फैली राजनीतिक आतंक के विरोध में सीपीआईएम ने उस दिन के कार्यक्रम को पवित्र करते हुए भाजपा नेताओं के राज्य के विभिन्न जिलों में शहर के 2 सीपीआईएम कार्यालय में आग लगाने के आकरण तरीके की कड़ी निंदा की। তারা যেভাবে কালকে বিনা প্ররোচনায় কোনো কথাবার্তা ছাড়া প্রথম আক্রমণ করেছে প্রতিবাদী কলমের অফিস এবং তাদের কর্মী 3 জন আহত হয়েছে এবং মালিক যে উনাকে যদি কর্মীরা না সরাতো অনল রায়চৌধুরীও আক্রান্ত হতেন। এরপরে আমাদের জেলা অফিস, রাজ্য দপ্তর এবং সেখানে রাত্রেবেলা 12টার পরে সিআইটির অফিস এবং সারা রাজ্যে এখন পর্যন্ত যে আমাদের কাছে খবর আছে প্রায় 50টা পার্টি অফিস বিভিন্ন জেলা লোকালের পার্টি অফিসগুলো ওরা একেবারে ফেসিবাদী কায়দা রাতের অন্ধকারে সমস্ত গুন্ডাগুলো এই আক্রমণ করে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এই মিছিল শুরু করি।